Kamu pernah gak sih diundang ke acara makan malam yang bisa mengubah hidup kamu? Ini bukan acara makan malam asal-asal. The people who attend this dinner party are top executives of your industry, agency heads, rising stars. Dimana kalau misalkan kalian melakukan satu move yang salah, it could literally make or break your entire career. And in this case, your life. They called it the Dinner of 17, a mysterious gathering allegedly held in Beijing. 17 orang di dalam satu unit apartemen, tapi setelah malam itu, ada satu orang yang tidak akan pernah pulang lagi. Satu orang itu adalah Yi Menglong, seorang aktor tersayang yang ditemukan tergeletak di cold hard ground pada pukul 5 subuh di Beijing. Police quickly ruled his death as an accident. No foul play involved, they said. Tapi di saat netizen itu tuh mulai connect the dots, orang-orang yang hadir dalam acara makan malam itu, the silencing of the people that asked questions, dan bahkan all the strange coincidences that started to occur around everyone around him, things started to look a lot darker. This is part 2 of the Yi Menglong case. Di part 1, kita udah ngebahas tentang inconsistencies yang ada dari official reports yang dirilis sama polisi. And kalau misalkan kalian belum nonton, I recommend you guys to watch that video first. Today, in part 2, we're diving even deeper. The rumored Dinner of 17. The people in power and the hidden connections that might explain why so many people in China are not convinced that Yi Menglong's death is merely an accident. Hi guys, it's Celine. Sebelumnya kita akan melakukan disclaimer dulu seperti biasa. Everything we're about to discuss is still not confirmed. Ini semua berasal dari berbagai pieces of information from different people who claim to be present during this issue dan bukan dari pernyataan resmi dari pihak berwajib. And honestly, because this case is closed, I don't think we will ever get the statement atau clarification that we want. So yes, all of this is basically just a theory. Salah satu teori yang paling berseliweran is the 17 people dinner, atau yang sekarang dikenal sebagai the death banquet list. Teori ini itu tuh awalnya muncul di forum Douban dan akhirnya tuh viral banget di Weibo sebelum akhirnya dihapus. Based on the news that first broke, pada malam di saat Yi Menglong jatuh itu, dia itu tuh lagi dinner casual bareng 5-6 orang teman-temannya. Tapi menurut netizen, setelah mereka udah telusuri lebih dalam, mereka nyusun sebuah daftar berisi 17 nama, terdiri dari aktor, investor, public figure, dan juga eksekutif-eksekutif di medianya China, dan bahkan ada juga orang-orang yang connected sama pejabat. Yang bikin creepy itu tuh sebenarnya the fact that ada satu account anonymous yang ngepost daftar lengkap nyampe ke tempat posisi mereka duduk di malam itu dan juga initial-initialnya. Tapi post itu tuh cuman tahan kurang lebih tuh 3 jam sebelum akhirnya di take down, dan semua orang yang nge-repost postan itu tuh juga dihapus satu persatu. Hari ini aku bakal ngebahas beberapa nama-nama yang ada di list itu dan kenapa netizens bisa ngerasa kalau misalkannya mereka itu tuh agak suspicious gitu. The first of many individuals that netizens speculated were at that dinner party is a red-haired director named Chen Qing-song. Oddly enough, dia itu tuh bukan direktur yang sangat-sangat ternama. If you look him up, he only has a couple of movies in his belt, tapi he is so rich and so well connected. For many years, udah banyak banget desas-desus dan juga rumors bahwa Menglong ini tuh memang ditarget sama a higher up in the Chinese entertainment industry, dan apparently dia dikejar-kejar untuk berhubungan sama pria powerful ini yang kita nggak tahu sebenarnya identitasnya tuh siapa. And some netizens have labeled him the old pervert. As I said before, this old pervert identitinya tuh nggak pernah dikonfirm. Tapi a lot of people have always thought it was Chen Qing-song. Why? Because first of all, he's an openly gay man, but that's not what netizens hate about him. Dari dulu, dia itu diketahui suka banget komen-komen di utas-utas kayak influencer Douyin, upcoming actors, upcoming models. Biasalah kayak gimana ya, kayak komenannya ngabers gitu loh, yang kayak cek DM, ganteng banget sih lu, kamu mau gak jadi pacar aku? Komen-komen kayak gitu yang agak sebenarnya low-key harassment, but since it's online, people might just shrug at it. Cuman yang unik tuh karena dia tuh sebenarnya public figure, and a lot of people tend to reply to his comments like, Hey, leave this guy alone. They don't want
want you, mister. Bahkan ada beberapa cowok-cowok, all these upcoming models and influencers yang udah pernah ngepost chat mereka sama this guy, di mana dia itu tuh ngajak pacaran berkali-kali, literally begging them to reply. Terus kalau misalkan yang gak dibalas, bakalan di spam berkali-kali, dan dia itu tuh bakalan curcol about how lonely he is, about how he wants to have a boyfriend, how he wants to have a husband. It's giving desperate. And there are so many rumors along the years yang katanya dia itu tuh suka targetin para aspiring actors dengan cara dia itu tuh offer jobs and connections ke mereka in exchange for certain favors. Obviously, in response to this, he completely denies all the accusations regarding to Yu Menglong and brings up another name that also made the 17-person list. Please welcome to the stage Tian Hairong. Nah, Tian Hairong ini adalah seorang former actress who married a billionaire, and this billionaire mysteriously died and he left all his money to her. Now she's just basically living life, vibing, you know? Okay, so how did a billionaire widow get dragged into this? Basically, in an attempt to deny that he was at the gathering, director Chung tuh bilang, malam itu dia tuh memang lagi ada ketemuan sama temennya, tapi bukan Yu Menglong. Temennya ini adalah Tian Hairong. Dan buat ngebuktiin dia itu tuh nggak bohong, dia nge-post screenshot di mana dia lagi converse sama si Tian Hairong ini. Di screenshotan itu kita bisa lihat kalau misalkannya mereka itu tuh bahas untuk ketemuan. Posisinya si director Chung itu tuh nungguin Tian Hairong untuk datang, and he was early to their meetup. Mereka janjian untuk makan di Il Ristorante di Bulgari Hotelnya Beijing, dan they came with receipts. Like they actually posted the real receipt of their dinner pada tanggal 10 September jam 7 malam, dan bahkan ada screenshot bayarannya mereka dari kayak WeChat gitu. Because of this, Hairong itu tuh jadi terlibat dan semua orang mulai ngegosipin dia dan kata-katain dia, and dia nggak nerima gitu loh kalau dia tuh dibawa-bawa into the situation. Menurut dia, director Chung ini itu tuh unnecessarily nyeret dia ke dalam arus komentar negatif, dan akhirnya dia diserang sama para netizen yang akhirnya bukan cuman berdampak ke dia sendiri, tapi ke keluarga dia juga. Semua itu tuh benar-benar diteror. Akhirnya ia menuntut director Chung atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Again, if she's just some random retired actress who happens to be temannya director Chung, why are netizens so invested in taking her down? Well, as we've previously mentioned, ya memang benar Yu Menglong itu tuh bukannya star in so many famous dramas like other A-list actors, tapi he was beloved by fans and netizens all over. Dia aja udah amassed 26 million followers across his social media profiles. Dia itu tuh sempat blow up juga karena role dia di Eternal Love, and everyone thought he's going to be the next it actor. Dia bakalan get booked left and right. We will see his face everywhere. That's why when he disappeared for 3 years to go and teach children in a village, semua orang tuh sampai kayak literally tercengang. Everyone kept questioning why, and around that time sempet ada rumor yang gak bisa lepas dari Yu Menglong, yaitu Yu Menglong ini tuh menarik perhatian seorang perempuan kaya. Bukan kaya doang deh, kaya raya dan super influential di dunia entertainment. Nah, orang-orang itu tuh berspekulasi bahwa perempuan ini adalah Tian Hairong. Apparently, figur perempuan ini itu tuh offer untuk ngeboost karirnya Yu Menglong dan menanggungi hidupnya. Tetapi Menglong menolak, dan hal ini in a way offended that perempuan, dan akhirnya dia tuh sangat marah dan gak terima. So instead of using her connections to help him, she used that connections to break down his career. Apparently, it was alleged that dia nge-blacklist namanya Yu Menglong biar semua sutradara dan juga production house itu tuh nggak mau pakai dia di project-project upcoming mereka. Till this day, it's just a rumor dan memang nggak ada like any confirmations, tapi dia tuh memang align sama timeline karirnya Yu Menglong. Karena bener semenjak itu tuh dia pernah hilang dari limelight for 3 whole years. However, Hairong itu tuh bukan satu-satunya perempuan yang dituduh menghambat karirnya Yu Menglong secara sengaja. Pada Juli 2025 ini, seorang wanita berasal China ditangkap di Sydney, Australia. Setelah dia menabrak mobil Rolls Royce dia seharga 1 juta AUD atau sekitar 11
11 miliar rupiah dan diduga dia dalam keadaan mabuk di saat tabrakan itu. Wanita ini masih berumur 23 tahun. Tapi entah kenapa informasi di internet net worth dia itu tuh sekitar 170 miliar USD. If you try to convert that, itu tuh kayak 2,7 quadrillion rupiah. That's like Jeff Bezos level. I don't know if this is true. There are no confirmed sources on her wealth, tapi everybody says that she's extremely wealthy. Apparently, she has no job. Dia cuma living lavishly di Australia. And some speculate keluarga dia itu tuh involved in ngatur kuota biji besi yang masuk dari Australia ke China. And obviously, ini dalam skala besar. So, she's basically an iron heiress. Nah, why is this so-called Nepo baby even part of the Yu Menglong case? Padahal nama dia itu aja nggak masuk ke dalam 17-person list ini, tapi for some reason netizens keep on bringing her up. Well, at the time I did my research, a letter that was allegedly written by Menglong for his mom, itu tuh viral dan rame banget. And aku sebenarnya agak ragu mau masukin ini dalam video, karena sekarang banyak artikel yang ngebahas ini tuh udah di take down, jadi agak susah to trace whether or not this is a true, like legit letter or not. In that letter, dia ngebahas bahwa nama dia itu tuh digunakan untuk pencucian uang. Ia mengatakan setiap ada transferan yang lewat ke banknya dia, ia ngerasa mual dan ingin muntah karena itu bukan uangnya, itu uang kotor yang berlumuran darah. Dia juga menjelaskan, karena dia menolak hadiah dari mereka, ia dilecehkan, hatinya dicabik-cabik. Tetapi di tengah seluruh keputusasaannya dia memilih untuk terus memegang integritasnya dia sebagai manusia dan juga sebagai artis. Tetapi ada lelaki tua tatapan serigala dan juga putri Australia yang menjerat dia terus-menerus. Australia's Little Princess. Due to this very oddly specific reference, orang-orang langsung melihat ke arah Yang Lanlan. Dan banyak yang mulai berspekulasi bahwa dia itu tuh related to the most influential people in the country in one way or another. However, one name that continuously gets brought up dan bahkan lebih random lagi daripada Yang Lanlan adalah Sin Chi. Netizens speculate that ini adalah mastermind di belakang seluruh clan ini semua untuk take down Yu Menglong. Dia bahkan namanya tuh nggak di dalam list itu, sama kayak Yang Lanlan. Tapi yang seremnya tentang dia adalah semua search engines, mulai dari Wikipedia, Baidu, semua itu tuh nggak ada record of him at all. His identity seems to have been wiped clean online, which is so scary. It was said that Sin Chi ini adalah a huge fan of Yu Menglong even from the beginning. Sejak Yu Menglong itu tuh debut di Superboy pada tahun 2013 di umur 25 tahun. Katanya dia itu tuh yang mulai fans club gitu biar dia itu tuh bisa ada control. Di China dia itu tuh dianggap super fan karena bukannya dia itu tuh paling die hard, tapi dia itu tuh adalah fan yang memiliki uang dan control, dan memang dia itu tuh bisa do things for the idol. They can make it happen for the idol. Bisa bikin idolnya makin sukses menggunakan koneksi mereka. Intinya, they're a boss gitu. There was another video that spread around and it was alleged that ini adalah Yu Menglong in his final moments. Dia teriak-teriak dan nangis di dalam video itu. Walaupun video ini tuh nggak terlihat ada wajah dia sama sekali. Terdengar bahwa dia mengatakan, "Sejak aku berumur 25 tahun, kamu udah mengancam aku." Dan orang-orang itu tuh connect this video to Sin Chi. Dan mereka ngerasa bahwa video itu tuh real. It is so hard to get any information on the Sin Chi guy. Cause apparently di umur 27 tahun, dia itu tuh udah jadi a CEO in a state-run investment firm. Salah satu yang paling besar in the country. Lalu dia itu tuh berubah haluan dan menjadi seorang screenwriter dan producer. And he also apparently did very well. Tapi kalau misalkan dia search nama dia, bener-bener nggak ada informasi tentang dia sama sekali. Identitas dia itu tuh nggak exist in any search engine, which is how gitu. Kalau misalkannya memang dia itu tuh banyak banget achievementsnya, kenapa kita nggak bisa nyari informasi sama sekali tentang dia? How did he achieve all of this at such a young age tanpa ada koneksi apa-apa? Nobody knows anything tentang background keluarga dia. Nobody knows anything tentang orang tua dia, which is usually how people get into these really big roles at such a young age, ya kan? Nama Sin Chi ini tuh udah sering banget diulang-ulang sama para
para netizen di platform social media di China. And of course now if you look around, there's nothing, it's scrubbed clean. Tapi orang-orang yang udah pada tahu itu tuh juga speculate somebody else who is pretty close to him as well. Ada seorang aktris cantik bernama Han Xin, dan orang-orang itu tuh mikir bahwa dia itu tuh pacarnya Yi Menglong karena pada tahun 2021 mereka itu tuh sempat dilihat sangat berdekatan. Tapi everyone is starting to say that now she's the one who lured him into that dinner party karena si Han Xin ini tuh juga deket sama director Chung yang tadi kita bahas nomor 1. And on the day of his death, allegedly director Chung itu tuh sempet update foto dia itu tuh lagi dinner sama si actress Han Xin ini, dan beberapa jam setelah kabar kematian dia itu tuh udah menyebar, posting ini di take down. And funnily enough, apparently Han Xin ini tuh pertama bisa mulai karir dia karena dia itu tuh direkomendasikan sama si director Chung ini. Dan yang anehnya lagi, ini tuh a very oddly specific detail is the fact that dia itu tuh memiliki 8,4% saham di Beijing Kaiwan Police Technology Research Institute, dan itu tuh nilainya sekitar 5 juta yen. And orang-orang tuh ngerasa bahwa ini mencurigakan karena she just happens to be Yi Menglong's girlfriend who has a huge amount of shares di sebuah police organization. Now that we got all of these behind the scenes people out of the way, kita lanjut ke orang-orang yang mungkin kalian kenal. Let's welcome to the stage Song Iren atau Irene Song. Aku yakin banget pas itu list pertama muncul, satu nama yang bakalan stand out to you guys karena it also stood out to me, yaitu Irene, seorang aktris yang memiliki persona girl next door. Very sweet, very innocent. Fans itu tuh selalu describe dia sebagai seorang introvert yang malu-malu, dan dia itu tuh nggak tipe yang go out there unless she has to like promote for her new drama. Tapi di belakang image polosnya dia yang dia udah carefully curate, udah banyak banget sources yang menceritakan bahwa in real life that's really not who she is at all. Rumor yang beredar adalah Iren itu tuh dulu sering merokok, sering minum alkohol, dia suka party, dia suka clubbing, and banyak banget orang-orang yang kenal dia claim bahwa dia tuh sering call herself, translationnya tuh little bad girl. Pokoknya di lingkungan dia, she's not the sweet angel that she portrays herself to be. Just actually sebenarnya okay, props to her, she can live her personal life however she wants. Tapi the point that I'm trying to make is that dia agak beda lah ya sama personal brandingnya dia. And ini sebenarnya not just a rumor, because in a live stream she actually admitted this. Dia mengatakan bahwa she actually did had a wild side, tapi itu masa lalu dia, and she's way past that. Sekarang dia udah fokus untuk kejar and build her career. Tetapi for some reason pembahasan ini tuh just never left her side, because until now a lot of people keep on questioning her social circle karena diketahui bahwa dia itu tuh memiliki hubungan dekat dengan director Chung. Again, director Chung. Padahal umur mereka itu tuh beda sekitar 20 tahun. Okay, so why is she a part of this list? Pertama, she lives in the apartment where Yi Menglong was found dead. There were many pictures she posted which matched the background of where Yi Menglong was found, aka the Sunshine Upper East Apartments in Beijing. Selain ini, ada juga another leaked video yang menampilkan seorang pria yang sedang diseret across the corridor, and video ini tuh terlihat direkam melalui sebuah lubang intip di pintu gitu loh. Dan di bagian akhir rekaman terlihat ada seorang wanita at the back of the group yang sedang merekam semua kejadian ini. Dan netizen itu tuh mengasumsi bahwa siluet perempuan itu adalah Song Iren, terutama karena gantungan ponselnya dia, which is kind of weird, but intinya di video itu tuh terlihat ada gantungan from the phone yang cukup besar, and Song Iren has a lot of pictures with gantungan yang bener-bener gede banget juga. Menurut para netizen, itu gantungan ponsel tuh besar sekali dan gampang banget untuk dikenalin gitu. And of course, di saat netizen berspekulasi dan berasumsi, mereka akan langsung bawa ke komentar, dan memang Iren ini tuh bener-bener diserbu ya guys. Tapi hebatnya, dia berhasil untuk menghapus ribuan komentar itu dalam sekejap, dan dia itu tuh juga tidak memposting statement apapun. Jadi bener mentalnya kayak nggak kena sama sekali, walaupun udah dapat hate comment sebanyak itu. Dia nganggep as if literally nothing happened. 2 minggu setelah kasus ditutup, barulah dia buka suara. Dia
menjelaskan bahwa dia tidak kenal sama sekali sama Yu Menglong, baik secara personal maupun profesional, dan dia mengetahui tentang kasus ini just like everyone else through the news. Dan dia juga klarifikasi bahwa dulu memang dia tinggal di Sunshine Upper East Side apartment complex itu, tapi dia udah pindah 9 bulan yang lalu. Jadi dia itu tuh udah nggak ada hubungan sama lokasi itu sama sekali. Dia menyatakan bahwa she's the victim of this situation because she's received a crazy amount of online bullying, dan dia udah mengumumkan bahwa dia akan melapor rumor-rumor yang beredar kepada pihak polisian dan menempuh jalur hukum melalui lawyer-lawyer dia. Reaksi para fans tentunya terbagi dua. Sebagian memilih untuk percayalah sama pernyataannya dia, sementara ada sebagian lain yang sangat bersikeras bahwa Iren ini tuh berperan sebagai seorang madam yang menghubungkan para talent-talent kepada all of these industry executives. Intinya, dia yang mencari mangsa dan ngedeliver ke orang-orang powerful ini. Another celebrity who got dragged into this list is Fan Shiqi. Dia sebenarnya dikenal memiliki hubungan sama Yu Menglong. Mereka itu tuh pertama kali bertemu di survival show Superboys, and they both started their career together. Selama karirnya itu mereka ada beberapa kali berpapasan juga. Jadi semua orang itu tuh ngerasa bahwa at least mereka itu temenan lah. Nah, dia itu tuh bisa masuk ke list 17 orang ini karena ada another leaked video, dan netizens tuh spekulasi bahwa mereka mendengar Fan Shiqi ini tuh sedang menyiksa Yu Menglong. Tapi a lot of people have said that this is very edited karena bagian awal videonya di mana Yu Menglong itu tuh lagi ngomong itu tuh diambil dari sebuah live stream. Jadi it was a snippet of an audio. Either way, netizens itu tuh langsung ramai berkomentar di akunnya si Fan Shiqi ini dan menanyakan tanggapan dia mengenai situasi ini. And instead of posting any statement or clarification atau apapun itulah tentang situasinya, dia malah ngepost, "Aku bahagia. Apakah kamu bahagia? Kalau kamu bahagia, siap-siap untuk ketemu aku di Chengdu." Yep, untuk promosiin konser dia di Chengdu. A lot of netizens felt that it was very tone deaf, and akhirnya dia kena boycott. That concert only sold 15 tickets. And obviously it was cancelled, and dia itu tuh klarifikasi bilangnya dia lagi sakit, tapi everybody knows it's because he couldn't sell any tickets. 15 tickets, guys. 15 tickets. Oh my god. Last but certainly not least is Yu Menglong's manager, atau more accurately his agent, Tu Qiang. Kalian mungkin pernah lihat foto atau video Yu Menglong sedang memakai winter jacket seharga 400 ribuan. Padahal winter di Beijing itu tuh dingin banget, bisa sampai kayak minus 10 derajat. Nah, ironically, sang agent slash manager ini itu tuh dilihat sedang mengenakan jaket luxury yang harganya tuh bisa puluhan juta. Namun, masalah dengan si Tu Qiang ini tuh bukan sekedar ngambil duit untuk beli jaket luxury doang. It goes much deeper than that. Karena dari semua artis yang ditangani oleh si Tu Qiang ini, 3 diantaranya meninggal dengan cara yang sangat misterius. Selain Yu Menglong, ada Qiao Renliang. Gara-gara kasus Yu Menglong ini, nama dia itu tuh sekarang lagi naik banget lah, banyak banget yang discuss tentang dia. Dia adalah seorang aktor dan penyanyi yang ditemukan meninggal di Shanghai di umur 26 tahun. Manajemen klaim bahwa ia ended his own life karena depresi dan insomnia. Lalu ada juga Chu Feng, seorang biksu berusia 21 tahun yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada Agustus 2024. Ia sedang dalam perjalanan kerja menuju Zhejiang ketika mobil sewaan yang dia tumpangi menabrak sebuah truk. Dan kabarnya sopir itu udah kehilangan SIM-nya at the time of the accident, making it so strange. People began to notice a pattern. Seolah-olah setiap artis yang berada di bawah tanganannya si Tu Qiang ini selalu berakhir dengan tragedi. Dan yang bikin lebih menyeramkannya lagi, setiap kali kejadian itu tuh happen, pasti tuh pihak manajemen ada official statement that doesn't really explain anything. And it doesn't help at all that after this case exploded, ada kabar bahwa Tu Qiang itu tuh sempat melarikan diri ke Taiwan dan menggunakan alias Tu Yicheng
bohong. Perilaku kayak gini justru makes him look even more guilty. Because if you're innocent, why would you run? Now, people are starting to get worried for Guo Jinchen, another artist currently managed by Tu Qiang. Banyak banget fans yang udah meramaikan comment section dia dan menyuruh dia untuk stay safe. They're starting to analyze all of his movements in the live stream, and mereka tuh takut banget he's going to fall as the next victim in this disturbing pattern. Dan banyak banget orang yang ngerasa bahwa lately Guo Jinchen ini tuh lumayan diem gitu di social media dia, dan everyone's scared that something's happened to him or something is currently happening to him and we might not know. And that brings us to today. Yimeng Long's death has been officially ruled out as an accident, a tragic fall after a night of drinking. Tapi dari antara list 17-person dinner, all the posts yang begitu aja menghilang, all the eerie coincidences, and the powerful people and the connections to this case, it's really hard not to wonder, apakah benar ini cuman accident? Sebenarnya sih masih ada banyak sekali discourse that I did not have the time to bring up in one video, and I really try to highlight all the important points that might be relevant to all of you for this case. And honestly, the lines between the truth and the conspiracy itu udah terlalu blurry at this point. The saddest part is, maybe we'll never know what exactly happened that unfortunate night. What we do know is that we lost a beautiful soul, someone who was very beloved by fans, who was very talented, and still had so much life ahead of him. And maybe that's why orang-orang tuh susah banget buat let this case go. It's not just for gossip, tapi orang-orang tuh butuh justice and closure for Yimeng Long. That's it for me today, and I'll see you guys next week. Bye-bye.